Good morning everyone. Say hi. आज आम मैंने सकाल उठिक आसचु सनराइज देखापी हेले लगुनि हो देखिपार कहीं वर्षा उठेला बहुत जोर हेले सकाल उठिक आसिक बीच को बहुत भल लगुच बहुत ही फ्रेश फील होची बहुत लोग चलते हैं ये लाइट हाउस पांडिचेरी देख से अंकल को देख केमती गुरु को लेकिन जाऊँ डर लगुच बहुत से देखला बेलू केमती नहीं जाऊँ बहुत लोग ये आसते सका सनराइज देखापी हेले वर्षा पड़ा टिके टिके तो आम मैंने बाहरी जीवु ए कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले ए नाराजगी कागजी सारी तेरी मेरे सोने सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां सताए मैनू क्यों दिखाए मैनू क्यों एवें छोटी मोटी रुस के रुसा के दिल दियां गल वर्षा पकेलानी बहुत तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको जान रे इन सांसों में बस जा तू चांद रे आजा दिल की जमीन पे तू आके मुझसे मिल जा तू या फिर अब मैंने चा पी की रूम को जाके फ्रेश होके आसे छु मॉल को मॉल ने आज किसी जिनस किनाकिन करार अच्छी हाँ भल लगुच सब एक्सप्रेस हाँ भल लगुच बढ़िया तो कपड़ा भल लगुच बेसी हाँ ये बहुत एक्सरसाइज को एटा सुपर लज के एमती फिटिंग है ना सब भल सुंदर है ना से बाबा का देखा बाबा को भाई भाई रे फोन कर
ଭଲ ଅଛି ହେଲା ଭଲ ଲାଗିଲା Any other thing except for any induction? No, any induction? Anything else? Better? ଚାଲ ଆଉଥରେ ଓଜିବା ଲେଖା ହେଇଛି ତ ହଉ ହଉ ନାକା ମୋମୋ ଆଣିବ ଏଇଟା ଆଣିବ ମୋମୋ ଆଣିବ Noodles and थोड़ा ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ପନିର ଚିକେନ ନୁଡଲ୍ସ too good ଡ୍ରାଗନ୍ too good ଏବେ ଆମ ସପିଂ ସରିଗଲା ଏଠୁ ଆମେ ଏବେ ଏଠୁ ବାହାରିବୁ ଆଉ ଆମକୁ ଏଠି ଫ୍ରି ଗିଫ୍ଟ ବି ମିଳିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର କୁକର ମିଳିଛି ଏଠି ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁଠିକି ଯିବୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେନି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆମେ ଏବେ ଆସୁଛୁ ଟାଟୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଏମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଏ କେଉଁଠି ଚେଞ୍ଜ କରିବ ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି ମୁଁ ବସି ଭାବୁଛି କି ଏମାନେ କରିବେ ଦେଖିବି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପେନ୍ ହେଉଛି ତାପରେ ମୁଁ କରିବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ବିଲକୁଲ ବି କରିବିନି ମୁଁ तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको Hanumanji, here, to here you just add like this. रेड दबनी चाहिए ता भीतर बटरफ्लाई ब्लैक After coming from bus, don't wrap it with a towel. Just tap it gently. Just for 1 to 1.5 weeks. half weeks 1 to 1.5 weeks. like 2 weeks maximum Maximum 2 weeks. after bath like After bathing, regularly coconut oil just apply. Don't use Before it bath. Before bath and after bath also just tap it with a towel. Make the water out and just apply the coconut oil. Just for 2 times per day. Okay, yeah. Before going to bed also, just apply coconut oil. After 2 days, it will be little bit itchy. Don't scratch it with your nails. Just leave it as it is. Just apply coconut oil. That's every it. time like if whenever it bleach and just apply coconut Just rub it. That's it. Don't we can like scratch. apply Body lotion. soap and all No. no soap That place. for 2 And weeks don't use sanitizer and all over there. It will be like that. no sanitizer no soap And salt water. Avoid salt water. Like 4 to 5 days, it will be like healing, half would healing. you like to like go for a hand wash and all It's not a problem. You just apply coconut oil. That's it. every time I will apply coconut Sure. before Sure. like making bed Yeah.
tap it, huh? Yeah, just tap. Just tap this. No After alcohol. you can. No, Like sanitizer. sanitizer. Yeah. Drunk and they will The come thing is what because they- the pain will not come. Pain will be much more if you drunken come. Huh? But they say But the their thought is like, I am drunk, I am like a lot. Oh, yeah. Like, you not cover this? After 5 minutes, it will be little bit droplets of water with that. Just tap it, don't scratch it. While going, I will run. Yeah. When can I remove the graph? କେମିତି ଲାଗୁଛି କାଟୁଛି ଦିଦି କ'ଣ କହିଲେ ଜମା ବି କାଟୁନି ମଝିରେ କଲର ହେଇନଥିଲା ମଝିରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଲର ଅଛି କାନ୍ଦିଲଣି ତମେ ଲାଇନ୍ ପକେଇଲା ଯୋଉ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଲା ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କାଟିବ ସେଇଟା ସେଡ୍ ଅଛି ନା କାଟିବ ଭିତରେ କାଟିବ ମାନେ ଏତେ ବି ନୁହଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଜୋର କାଟିବ ବହୁତ ଜୋର କାଟିବ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ସହିବ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଝାଳ ନାଳ ଆଣ୍ଟି ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଯିବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କାଟୁଛି ଝିଅକୁ ଜମା କାଟିନି କହିଲେ ଝିଅ କେହି ସହିଲା ଝିଅ କହିଲେ କିଛି ବି କାଟିନି ଜନ୍ଦା କାମୁଡ଼ିଲା ପରିକା ଲାଗୁଛି ତାକୁ କାଟୁଛି ମୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ କେଜାଣି ହାର୍ଟ ରଖିଲନି ଏବେ ମୋ ପାଳି କେମିତି କାଟିବ କେତେ ଜୋର କାଟିବ ଭାବିକି ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଟିକେ ଭାବୁଛି ବନେଇବି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏମିତି ଭାବୁଛି ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କର ତ ଚାଲିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୁଗୁଲ ଠାକୁରଙ୍କର ଟାଟୁ ବନାଉଛନ୍ତି ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କର ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଏତେ ଟାଇଟ୍ କି ମାନେ ଛୁଞ୍ଚି ପଶୁନି ତାଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ ବହୁତ ପେନ୍ ହେଉଛି பாட்டி ஒன்று ஒருத்தர் இருப்பார் தெரியுமா இல்லையா ஆமாம் ஆமாம் அவர்கிட்ட போயிட்டு ஃபோன் एक्सप्लेन ଏବେ ମୋର ସରିଗଲା ଆଉ କି କଷ୍ଟ ହେଲେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି लैना की नखरा दिखा के दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बह के हक नाल